Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan al-mukarramun, bapak-bapak tuan guru, wabil khusus ayahanda al-mukarram bapak tuan guru Haji Yusuf Ma'mun, aqallallahu umrahu fi sihatin wa afiyah, para alim ulama, para sesepuh, para pelengser, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak kepala desa, bapak kadus, bapak RT, jamaah kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Yang ngiring bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada segala macam nikmat, segala anugerah, segala meja Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan tiba selaku tiang pelungosani. Mulai dari nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat rohani dan jasmani, nikmat mengikuti majlis zikir, nikmat mengikuti majlis ilmi, nikmat mengikuti majlis pekayunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan selaput nikmat nika, mudah-mudahan selaput tiang pelungosami mendapatkan keberkahan dari majlis samut araan niki. Ngiring berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manusia yang paling sempurna, sempurna zatnya, sempurna adabnya, sempurna akhlaknya. Mudah-mudahan dengan berkat selawat yang senantiasa kita baca selaku tiang pelungosami tican insyaallah subhanahu wa ta'ala jari umat beliau yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Singkat yang matur bahwasanya searan majlis saisit araan niki adalah majlis warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis sak kekayunan isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tiang pelungosami selaku umatnya ndek narak mun tinggalan kerajaan, ndek narak mun tinggalan kepeng benang, ndek narak mun tinggalan emas permata, ndek narak mun tinggalan harta benda isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan majlis ilmu, majlis zikir, majlis taqwa, majlis iman, majlis khauf, majlis raja, ya seisi tinggalan isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama kita adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama dari umatku adalah warisannya Rasulullah, warisan para nabi. Di dalam riwayat salainan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu waktu bermalik, ulama ummati kal anbiya bani Israil, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ulama-ulama umatku, malik nabi, isi pintar, isi cerdas, isi hebat, isi soleh, dan bina tu umpamaan marantan ke cerdas, ke pintar, ke alim soleh, saran anbiya bani Israil. Salah seorang imam, al-imam Abil Hasan Asyadzili rahimahullah ta'ala, suatu waktu tican ngimpi si Rasulullah sallallahu, tican ngimpi si Allah subhanahu wa ta'ala bertemu berdai kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilek subuh majlis. Ilek subuh majlis nika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyangkan ngiring kanjeng Nabi Musa alaihi salam, kenyangkan berbincang-bincang, kenyangkan ngerawas-rawas, dikelilingi oleh sahabat-sahabat, dikelilingi oleh ulama-ulama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam percakapan nika Nabi Musa alaihi salam berketuan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi si berketuan, ya Muhammad, a anta qulta, apakah engkau yang mengatakan ulama ummati kal anbiya bani Israil? Betulkah engkau yang mengatakan bahwasanya ulama-ulama umatku marantan anbiya bani Israil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, betul. Coba tes kira-kira. Saya ada tejuk di antara ulama-ulama umat besar, teparan pintar, teparan cerdas, teparan hebat, teparan alim, teparan saleh luar biasa. Kenyangkan nika paling rapat adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Diajukanlah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di minbar nika dan maju Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berketuan Nabiullah Musa kalimullah alaihi salatu wassalam. Sayaran bahasa. Berjawab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad. Oh, isi Nabi Allah Musa alaihissalam. Oh, ternyata tidak seperti apa yang digambarkan isi. Dia pintar, dia cerdas ternyata. Yang saya tanyakan adalah siapa nama anda. Kok anda menjawab nama bapak saya Muhammad, nama saya Muhammad, nama bapak saya Muhammad, nama kakek saya Muhammad. Angkat dia jawab kena arah Muhammad, baik cukup isi. Menang Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Tunas izin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan komentar Nabi Allah Musa alaihi salam. Tunas lamun bau yang jawab. Oh nggih sila. Dijawablah oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ya Nabi Allah Musa alaihi salam, lamun pelungguh di dalam Al-Quran disebutkan isi Allah subhanahu wa ta'ala, pelungguh terketuan isi Allah subhanahu wa ta'ala, pemalik Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ma tilka biyaminika ya Musa. Apa lima kanan Nabi Musa malik Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi sin berjawab Nabi Musa alaihissalam, qala hiya asaya atawakka'u alaihi wa ahushu bihi wa ahushu biha ala ghanami waliya ma'ariba ukhra. Ya belum dia tolong ini berjawab pun dengan terketuan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala apa lima kanan mangkat duit lalu ini berjawab lima kanan kesenetom tak ia isi kelampak ia jari tunjak ia isi gerah bembek angkat duit lalu berjawab penuh. Padahal terketuan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kenenggaan apa lima kanan. Belum tu cakap luit unin berjawab unin terketuan di sisi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia tu ini si Imam
denta ini si Nabi Allah Musa alaihi salam. Yo tetun papa dengan ja den kanggo loi unin ya berjawa. Papa dia jak keloi unin ya berjawa. Nunasa ya karim Allah Nabi sebab pelungguh marak ni ke sekek unit terkeduan si Allah Subhanahu wa taala terlumpat unit berjawa. Malik Nabi Musa alaihi salam, oh ia pun berjawab lalu unit berjawab dari Allah Subhanahu wa taala lalu isi demen lalu sa kanca Allah Subhanahu wa taala bercakap langsung berbicara langsung keberkahan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ndek milih menggelah ia pun lalu unit berjawab isi. Nabi menjawab Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala semenuan jua dia melek lalu kemau keberkahan leman pelungguh sasampun berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ia pun lalu unik berjawab marak sabar ni guys. Ia pun berjawab Imam Al-Ghazali kena Muhammad ibnu Muhammad. Belok unik jawaban yang dikena si Nabi Allah Musa alaihi salam. Ternyata tujuan beliau untuk mendapatkan keberkahan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nika ulama-ulama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka warisan Nabi tiba tiang pelungguh adalah ulama-ulama. Warisan Nabi tiba tiang pelungguh adalah kitab-kitab karangan ulama-ulama yang kita pelajari, yang kita kaji, yang kita aji di masjid tiang pelungguh sami niki setiap malam Selasa alhamdulillah. Setiap malam Sabtu alhamdulillah kita kaji warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kehadiran pelungguh sami makin niki kenyangket nikmati warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengatan isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Tanqihul Qaul fi Fadilatul Ilmi wal Ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalik tiba Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Ya ibn Mas'ud malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Wahai ibn Mas'ud, melinggih besak sejam, sak semendak, sak sejenak ngaji tuntut ilmu, la tamussu qalaman, dek dia tegal pulpen, dek dia nulis satu huruf pun lebih utama, lebih pelik pahala leman merdekaan 1000 budak. Usai kira-kira makin tiang belum sami saya mampu merdekaan 1000 orang budak. Tengorban sampai sekek doang kecepit tuk patung. Saya kira-kira sanggup, saya kira-kira ya berdoa kemampuan saya marah nikah. Maka bersyukur tiang belum sami kejadian si Allah Subhanahu wa taala tican nikmat, tican taufik, tican kekuatan untuk hadir di dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalik, man ahabba an yanzura ila utaqa'illahi minan nar falyanzur ila almuta'allimin, malik Nabi. Barang siapa yang ingin menyaksikan, ingin melihat orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari murka dan siksanya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melihat kepada orang-orang yang mengaji, kepada orang-orang yang belajar, kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Sila makin saling serminan belum sila. Niki adalah wajah-wajah yang akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari murka dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebab saya nak lamun tengaji, lamun tuntut ilmu, tahu kita wikan belum sami mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Tahu tentang tiap gawe selaku ibadah satu perintah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu tentang tiap jauhi segala larangan-larangan sa kesilik si Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin nikah marak sabar nikah kenyangker rebut reta dunia isi Nabi, isi indikasi adanya hinaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tiang belum sami sajari kaum muslimin menyikapi hal itu? Makin silak tengaji, adik sak ngiring pirengan, adik sak ngiring wikan berembe kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pantas untuk dihina oleh manusia,
Nabi sebab saya Allah Subhanahu wa taala langsung memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dalam Malik Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa taala niki sapuji pemangkin manusia sahihina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki bengkah pengantar sila mangkin pengajian saya dulu kari dua niki. Sanggup sampai jam 10 sampai jam sekek logo. Masyaru niki baru setengah napiaran 10. Sanggup sampai jam sekek? InsyaAllah semakin belok pengajian, insyaAllah semakin belik pahala tiang berubah sami sa'iktikaf dalam majlis tiang berubah sami niki. Sampun niki atur tiang, mudah-mudahan hikmah bermanfaat. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Allah nafiqal hadi ila sabil ar-rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.